ایک لڑکی تھی اس کے اندر، وہ جن فوراً حاضر ہو جاتا تھا. اچھا. تو اس لڑکی کے ناخن بڑے تھے. اچھا اس کے اندر ایک بڑی تربیت کی بات ہے، جن کے ناخن بڑے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ جنات کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. یہ ان کی آرام گاہ ہوتی ہے، یہ رہتے ہیں یہاں پہ، غلاظت گندگی والی جگہ ان کی یہاں پہ رہتے ہیں. تو اس لڑکی کو وہ کسی کے پاس بھی دم کروانے جاتے تو وہ حاضر ہو جاتا تھا، جاتا نہیں تھا، بڑا مضبوط تھا اور شریر تھا. تو میرے استاد ہیں وہ بتانے لگے کہ جب وہ لڑکی کے ناخن دیکھیں تو انہوں نے کہا سب سے پہلے اس کے ناخن کاٹو. تو اس کے ناخن کاٹے نا تو وہ چیخ پڑا. تو اس نے کہا اب تم کیوں چیخے ہو؟ پہلے تو ہم کبھی نہیں چیخے تھے. اس نے کہا جب میری رہنے کی جگہ ہی تم لوگ ختم کر رہے ہو تو میں کہاں رہوں گا، کہاں رہوں گا. لڑکی میں آ کے اس نے باقاعدہ وہ کہا گفتگو کی. اچھا. ہاں اس نے کہا. تو سائنس کی خوردبین پر تو یقین ہے، میرے کملی والے کی سچی خوردبین پر بھی اس سے زیادہ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے. پاؤں کے ناخن کا ہماری جادو کے ساتھ بہت تعلق ہے. میں نے ایک بات عرض کی تھی آپ سے، پرانی بات ہی سنیے گا. یہ ساری مصر کی کیفیتیں ہیں جو میرے اندر سے نکل رہی ہیں اور اللہ کے فضل سے مخلوق کو فائدہ ہو رہا. ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ جنات کے قیام گاہ جو ہے وہ ناخن کے نیچے ہے، ناخن کے نیچے، اور فرشتوں کا قیام یہ ہماری جو بھویں ہیں ان کے نیچے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ جادو آپ کو لپٹ جائے، جنات لپٹ جائیں، آج پھر کچھ گر بتاتا ہوں. اور پہلے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں انگریز پہ جادو نہیں ہوتا، انگریز کو جنات تنگ نہیں کرتے، انگریزوں پہ نظر بد نہیں ہوتی، یہ کہاں کی کہانی ہے؟ تو ان کا مطالعہ کمزور ہے، ناواقفیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں مخلص. وہ انگریز کی کتابیں پڑھیں صرف دن رات، زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ابکری کی لائبریری پہ، سائٹ پہ، ہمارے سوشل میڈیا میں ایک لائبریری ہے، اس کا نام ہے جادوئی لائبریری. بس اس کو دیکھیں، اس پہ صرف ہم نے انگریزوں اور گوروں کی کتابیں ہی جمع کی ہیں، اور کتابیں جمع ہی نہیں کی کہ جادو نے انگریزوں اور گوروں کو کتنا ستایا، نظر بد جادو نے، جنات نے کتنا برباد کیا، کتنا پریشان کیا. یہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، یہ بعد میں دکھاتا ہوں. پاؤں کے ناخن بڑھانا شروع کر دیں. ایک بہترین طریقہ بتاتا ہوں آج آپ. پاؤں کے ناخن بڑھانا شروع کر دیں. ہاتھ کے ناخن تو ہر بندہ دیکھتا ہے، پاؤں کے ناخن جوتے میں ہوتے ہیں، جرابوں میں ہوتے ہیں، عمومی نظر نہیں آتے. آپ پاؤں کے ناخن بڑھانا شروع کر دیں. اچھا اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ جنات آپ کے دوست بن جائیں گے، اس کا فائدہ ہوگا. آپ کے بالکل قریب آئیں گے، آپ کے دوست ہوں گے، اور ان سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنات ایک آپ کے دوست ہوں، دوسرے قریب ہوں، تیسرا فائدہ ہو، تو پاؤں کے ناخن بڑھانا شروع کر دیں. میرے پاس اس بات کا حوالہ بھی ہے، ریفرنس بھی ہے، لنک بھی ہے. بڑھانا شروع کر دیں. پاؤں کے ناخن بڑھانے سے سب سے پہلا فائدہ ہوگا کہ کالے خبیث گندے جنات آپ کے قریب آئیں گے، آپ کے دوست بن جائیں گے. اس کے بعد پھر آپ کا کام بھی کریں گے، ستیاناش کریں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہماری سائنس کہتی ہے، سائنس اس کو پڑھ کے دیکھیے گا، جتنے بھی ہمارے جراثیم ہیں، اور خاص طور پہ معدے کے، پیٹ کے، آنتوں کے جو کیڑے ہیں، ان کے جو انڈے ہیں، وہ انڈے ناخن کے نیچے پرورش پاتے ہیں. تھریڈ ورم، ٹیپ ورم، راؤنڈ ورم، دھاگے جیسے کیڑے، کدو دانے جسے ٹیپ کی طرح، اور راؤنڈ ملپ ہیں. جو ملپ ہیں یہ سارے کیڑوں کا تعلق ناخن کے ساتھ ہے. یہ میں میڈیکل بتا رہا ہوں. آپ کے ہاتھ میں اس وقت میڈیکل کی دنیا، موبائل ہے. آپ میری بات کو اب بھی سرچ کریں، آپ کو ساری میڈیکل بتائے گی کہ ناخن کے نیچے کون سے کیڑے ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو ناخن کے نیچے پلتی ہیں، پنپتی ہیں، اور ناخن کے نیچے ان کی حیات اور زندگی ہے. یہی کیفیت ہے کہ جنات اور شیاطین
नाखून के नीचे पलते हैं। पांव के नाखून और पांव के बढ़े हुए नाखून, इनके साथ जादू जिन्नात का बहुत ज्यादा दखल है। पांव के नाखून अगर बढ़ रहे हैं उस पर नजर रखें। एक अमल मैंने बताया था, उसको दोहरा देता हूं, और इस अमल की व्यूअरशिप अभी आपको हमारा सोशल मीडिया का जो है वो हमारा बैठे हैं मुखलिसीन बताएंगे इसकी कि इसका अदाद शुमार कितने लोगों ने देखा। वो अभी इंशाल्लाह अभी रिजल्ट मिलेगा कि नाखून ले लें और उस पे एक तस्बीह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की पढ़े। इतनी दुनिया ने इस अमल से नफा पाया, इतनी दुनिया ने इस अमल से नफा पाया, इतनी दुनिया ने, आप गुमान नहीं कर सकते। इतनी दुनिया, मैं भी सोशल मीडिया को सुन रहे हैं, ये आदाद शुमार अभी आ जाते हैं और आप खुद भी देख सकेंगे नेट की दुनिया में। आप हाथ पांव के नाखून काटें, तराशें हाथ पांव के, उसे किसी टिश्यू में, किसी कागज में बंद करके अपने सामने रखें और सामने रख के एक तस्वर हो कि मेरी बीमारियां, मेरे दुख, मेरी तकलीफें, मेरी मुश्किलात, मेरे मसाइल, मेरी उलझने, मेरे ऊपर जादू, जिन्नात, नजर बद, असरात, कोई मेरी जिंदगी की उलझने हैं जिनका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, कोई भी मेरी जिंदगी की उलझने हैं जिनका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, वो सारी की सारी मुश्किलात, उलझने मैं पढ़ रहा हूं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक तस्बीह उसका सख्त तस्वर करके और उसके बाद उसको दफन कर दे मिट्टी में कहीं। छोटा सा अमल है, छोटा सा अमल है, छोटा सा अमल, पर इस छोटे से अमल ने बड़ी दुनिया को रंगा है, बड़ी दुनिया को आबाद किया है और बड़ी दुनिया को शाद किया है और लोगों के इतने मसाइल हल हुए हैं और इतनी मुश्किलात दूर हुई एक छोटे से अमल में, छोटे से अमल में। और इस छोटे से अमल ने हैरत अंगेज रिजल्ट दिए हैं, हैरत अंगेज रिजल्ट दिए इस छोटे से अमल, इतने नताइज, इतने रिजल्ट, कमाल है। अभी आपको बता देंगे। जब से इसको डाला है ना, कोई कहता है मेरा ज़हनी उलझने खत्म हुई, कोई कहते हैं मेरा जादू खत्म हुआ, कोई कहते हैं मेरी लाइलाज बीमारियां खत्म हुई, कोई कहते हैं मेरे दिमागी मसले थे, कोई कहते हैं जिस्म का क्या मसला था, क्या उलझने थी, क्या मसाइल थे, क्या परेशानियां थी, क्या दुख थे, क्या गम थे। मेरी गुजारिश ये है कि ये नाखून का जादू से क्या ताल्लुक है, नाखून का जिन्नात से क्या ताल्लुक है। अगर कोई ताल्लुक नहीं, फिर इस नाखून का, हमारे साइंस कहती है कि इस नाखून के नीचे नजर ना आने वाले अंडे होते हैं, नजर ना आने वाले अंडे होते हैं और वो कीड़ों के अंडे होते हैं, वो नजर नहीं आते। साइंस की खुर्दबीन पर तो यकीन है, मेरे कमली वाले की सच्ची खुर्दबीन पर भी उससे ज्यादा इंशाअल्लाह हमें यकीन है। साइंस की थ्योरियां तब्दील होती हैं, नजरिए तब्दील होते हैं। एक कहता है नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था, और एक कहता है ऐसा नहीं था, ऐसा था। लेकिन मेरे कमली वाले का नजरिया और आपका फरमान कभी तब्दील नहीं होता, कभी तब्दील नहीं होता। एक तो मेरी आपसे दरखास्त है, मैं जादू अपने ऊपर, आप अगर चाहते हैं कि आप पे जादू हो, उसके आज तरीके बता रहा हूं, और वो बेसिकली बुनियादी तौर पे बचने के तरीके। कुछ सवाल क्रॉस क्वेश्चन होते हैं और बुनियादी तौर पे वो बचाने के लिए होते हैं, बुनियादी तौर पे बचाने के लिए होते हैं।